Ngayon sanay, naimbag nga aldaw iti aming kanyang kakabsat, kat ituloy tayo, iti preaching series tayo, iti prinsipyo iti pamati, kat kapot ang ipas tayo iti hearing, believing, and obedience to the Word of God. Dahil pas aji talo, umarapat tayo mag-aroon iti bendisyon. Amen. So ikanta iti paulo na tata, iti sao iti Diyos, prinsipo iti pamati, mapnuan ti bendisyon. Karalag tayo iti mabihit, amami sa bilangit, puno, nga sika ti Diyos nga nagapuan iti amin nga bendisyon. Sika iti Diyos nga naparabol, sika iti Diyos nga nagapuan iti biyag ni. So nga Ama, tarabahay na kami itaw Diyos, nga iti saritam kit maipuray. Ama, iti saritam ket bendisyonam, mapnuan ti biyag, ket Espiritu Santo, iso ti mangtulong iti adipen mo, nga ngagkurang ti anyo mga sirip, han ngagkurang o Diyos ti kinapudno, nudiken, mapnuan ti biyag iti saritam nga maipuray ita. Ket lukatan mo Diyos, iti amin nga makangag, iti saritam itangaldaw. At iti dahot ni, iti nagan nga kangatuan, iti nagan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Kat makipaglukat kay karod kakabsat, iti libro, iti 3 John, chapter 1, verses 2 and 3. Makipagbasa kay kanya kakabsat. Kuna na dito'y, patgag agayam, ikarkararag ko anasaya at latakoma at ikasasaad mo. Sabay kumata na salunat ka, akas ti amok, ana espirituan a panagbiag mo. Kasta unay tiragsak ko, iti simangpen, dagini kakabsat, ket imbaga na kanya, iti panagtalinaid mo, iti puno. When, tagpay sumet, nagbibiyag ka, iti kinapuno. Hallelujah. Ket ato iti main text tayo kakabsat. No pagtutungtungan ti bendisyon, may sa atoy nga paborito ti tao kamangod. Amen? No blessing, magganti ta tao ti blessing, mangiganti ta tao, jay ta parabor. At karabusugurod ti tao niya. Ado. Ngam anya nga tati kahit iti Diyos nga ibaga, patungkol iti bendisyon. Anya pati umno, iti paypayso nga bendisyon. Nga gapo iti Diyos. Kasano tayo nga tangang mabendisyon na nanyang kapsat. Kasi, amin amok pamati ngam amin kayat na nga mabendisyonan. Ngam ita nga kanito, kailangan nga malawlawagan tayo. Kasano tayo ba talaga nga mabendisyonan in God's way? Hallelujah! Kailangan ita nga manggantay atoy, maadalan tayo magkuma, iti desisyon, nga, aji nga arapatan tayo, tarigagahayan tayo, okay, nga desisyon, nga mabendisyonan. Oh. To be blessed is a decision. Amoy ba ajay? Hallelujah. Amoy kapsa. Tibagayetan iti Diyos, ket mabendisyonan tayo. Iso ti ibagbaga na iti libro, iti Deuteronomio 30, verses 19, ingana 20. Kuna na dito'y, pagpilian kayo, o diba? Iti Diyos. Iti na kanya tayo iti karbengan, nagpili. Kuna na iti 19, pagpilian kayo iti biyag wenno patay. Iti bendisyon wenno iti lunod ti Diyos. Awagat ti langit ken ti daga amang saksi iti pilian nyo. Pilian nyo iti biyag. Hallelujah. Numampay, adati duwa ka na yung napagpilian tayo. O muna, mabalin nga patay, wenno biyag ti pilian tayo. Mabalin, bendisyon, wenno. Diba? Kanyati ko na lunod. Bendisyon, wenno lunod. Numampay, adati duwa nga pagpilian tayo, iti tarigagayan ti Diyos, nga pilian tayo kumakit, biyag. Kuna na ito 20, ayaten yo ti Apo a Diyos yo, agtulnog ken agtalinaed kayo, anapod no ken kuana,
tapno na apaot to, iti panag na edyo, da kayo kanda kiti kapututan nyo, iti daga nga inkarina nga ited, kada kiti kaupuunan nyo, da Abraham, Isaac, ken Jacob. Hallelujah. No makita tayo iti Old Testament way of blessing, adalin tayo latan tibiyag ni Abraham, okay, a man of faith, okay, sino pa? Ni Isaac. Kasano ba nga na ited kini Jacob iti blessing? Diba? In Old Testament way of blessing, the father, suna, agi buray. Diba? Iti blessing para ti anak na. Jacob got that blessing. Gamin, inunaan na ni Esau. You see that? Inunaan gayang talaga ti blessing. Okay? Numampay ni Esau iti panganay, rightfully, it must be Esau to get that blessing as a panganay. Nga pangaluan. But, Jacob, okay, amuna ti blessing, kailangan na nga muna, inunaan na kabsat. Okay. Kaya nga, Jacob, iso na tinakaala. E di may ni Esau, kuna na, ato yun, iti dinawat mo. Kasi kailangan na nagpresenta, iti, adi paborito ni Isaac, nga makan. Ajay, hinuhuli ka na yun. Hinuhuli. Ajay, maalala mo ka ni Esau, ijay, apan na, pagkapapanan, nagkadyo wild animals, ajay di paborito ni Isaac. Apan naghunting. Dagay di paborito ng kanan ni Isaac. Tata, okay, imuna ni Jacob. Naala na, na-declare amin ng blessing yun. E di simaro na ni Esau, okay, basahin nyo latan, iti libro, iti Genesis, kapsat. Okay, tata, ni Esau, imay, ato yun, kunana. Ni asin mo ka, kunana. Siyak ni Esau, kunana. Awanan tanaitid ko iti kapsat. Awan baka di imbating? Awan. Lagi, the declaration na, Esau will bow down. Iti kapsat na. You see that? In the Old Testament, kailangan nga naornos iti relasyon, iti amada, gamin, iti ama iso ti agi-declare iti blessing. Kaya nga, up to this time, kitaan tayo lang adyan. Haan nga pagayatan iti Diyos, nga sordoon tayo, wano, adyan nga ilaksi din tayo, iti naganak tayo. Taibaga naman lang iti Efeso chapter 6 verse 2 nga, we must honor our parents because it is good in the sight of God. Kasi nga there is blessing when we pay respect to our parents. Okay? Kat maibilang atoy, ngano ito'y physical nga biyag, ngayon respeto tayo tinaganak tayo, kat mabendisyonan tayo iti long life, how much more iti bendisyon nga maawat tayo when we pay respect to our God the Father. Hallelujah! Siguro, no kaya tiyo pa iti umunog iti bendisyon, I encourage you to read Deuteronomy 28. Preach tayo lang ito sa bali nga preaching ito yan kasi nangatitog ato yung kakapasat. Ng ibaga kayong takanya yun. Amoy ba nakasurat iti Deuteronomy 28, 1 ingana 14. Kit amin nga bendisyon, isa mariklatan, gapu iti panagtulnog. Ngayon mo basahin nyo mo, iti 15, ingana, nagadoa, 15, ingana, 68, tidusa, iti nasukir. Okay? The curse for disobedience. You see that? Nagadadoan di ko, tanusa na niya, gapo iti kinasukir. So nga, kitaan tayo iti tarigagayan tayo kakapsat, kit mabendisyonan. So nga, marugyanan iti maysa kan maysa nga, amwan tayo, iti kinapudno,
amuan tayo, iti paganurutan iti Dios in that way, ijay tayo lang talaga nga maala iti bendisyon ang naggapo iti Dios. Iti baro atulag, kuna na iti Galatia, chapter 3, verse 9, be blessed like Abraham. Kasano ba nga na bendisyon na ni Abraham? Actually, iti bendisyon ni Abraham, amin nga makita na. Amin nga laban na, ipangabak iti Diyos. And even, iti anak, nakaslaawan kanya na, agdalata. Isipin nyo, 100 years old, aganak. Imposible. So, iji nga makita faith, pamati. Gapo iti pamati. Kunanda iti Galatia, ano tagayaman, 3 verse 9, namati ni Abraham ket nabendisyonan. Okay, namati ni Abraham ket nabendisyonan. Mabendisyonan mat nga rod, dagiti aming amamati akas ken kuana. So we must desire to be blessed like Abraham, a man of faith. Okay. Iso nga, kitain tayo kakabsat, nga, nagkurang tayo kami talaga agpaiso iti pamati, han nga blessing ata. Okay? Iti English ko na to, iti ESV version, said, so then, those who are of faith are blessed, along with Abraham, the man of faith. So to have faith is to be blessed. Okay? No agda iti umno nga pamati tayo kakabsat, aan nga narigat iti blessing. Ngam kailangan tayo malukatan, iti perspektibo, nga kas iti Diyos, tapno makita tayo nga, napnuan tayo iti bendisyon. Apay, anya iti problema? No, agtali na tayo iti perspektibo, iti tao, iti lubong, iti bendisyon, di ba? Iti amulan, tao nga blessing, kit, kwarta. Isugarod, amo yung natatangal daw, ado din nagprotesta. Nagkunano ni Pastor Ke, makiprotesta ta, wear white ka no gaming. Nagprotesta ka tata against corruption. Big clean. At di gamit kaya na i-signify white. Okay, gamin. Well, tata, dadya daluneta. Okay? Against corruption. Kitain nyo iti greed, iti tao. Iti kwarta. Tati amuda lang no at ang kwartam. Agragsak ka. Kasi magatang mo iti amin. Anya pa'y, dagadyay luxury cars. Nakita yun? Okay? Parang pagdaa. Ipanakal dalaunay, dagadyay luxury cars da. Okay? Milyones, bilyones, di balor na. Anya pa'y, anything that glory in this world. Aditi amo din ang tao, nga success, aditi amo din ang blessing. If you are successful in this world, i-recognize na kayo ditang tao that you are very blessed. Kaya kung ay pakaamoy tangal daw, we must have the mind like Jesus. To have faith like Abraham is blessing. To have faith in Jesus is the true blessing. Abay, kaano tayo ba nga naadaan iti relasyon iti Diyos? Kung na iti John chapter 1 verse 12, umuna awatan, kampatsam, itinagan na. Hawatan tayo itinagan na. Itinagan nga Jesus. And that way, ijay tayo lang agbalin nga anak iti Diyos. And bilang may nga anak iti Diyos, okay, adda iti karbengan tayo iti amin. Dagiti nepo babies tatta, dagiti anak iti na dadakkel nga tattao, okay? Ado iti karbenganda. Kaya naggadugarod ipanakkel da. Kaya dago gumasto iti may nga dinner, mga 300 to 700,000. Makanda lang aja, ah? Right, dito kung mapampalakdar tayo niya. Okay. Ngayon ang muna ay kakabsat. Kailangan tayo maawatan ating prinsipyo. Tapno, maawatan tayo. Nga doon tayo kat napnuan iti blessing. Hallelujah. To have that ownership right, okay, being a child of God is the true
truest. Iti agpay-payso nga bendisyon. Apay, maarpatan man iti amin. Maalam man iti amin nga sanikuwa nga kawarta, makurakot mo man iti ang amin nga kawarta. Okay. Ngem no mapukaw kanyam iti biyag nga agnanayon. Awan ser-serpina. Gamit maurang tulad ta amin. So, kailangan tayo nga maadda kanya tayo. Iti bendisyon nga kaanong mampay haan nga matakaw. Hantay ko mga itulok nga iti pamati nga adda kanya tayo tata. Kitakawan ti kabusor gapo. Kasabali iti arpatan tayo. Sabali iti desire iti puso tayo. That's why we have to always check our heart. Am I desiring God's blessing? Or am I desiring the vain blessing of this world? Hallelujah. Okay. Kuna na iti Matthew 6 verse 33, di ba? Seek ye first the kingdom of God. Birukam pa lang, iti pagarian, iti Diyos. Kat, anya iti bagai, kuna na, umaited to amin kanya. Okay. Nung una palang garod iti Diyos. Iti promesa na maitid tumat amin nga taringagay mo. Hallelujah. So nga, amoyo ba? Kuna na iti James, Santiago chapter 1 verse 17. That perfect gift, it is Jesus. Without Jesus, we are nothing. Okay, so? Okay. So, hantayin ko mga pukawan kanya tayo. As a ownership right. So, bilang anak iti Diyos, we have the right to be blessed. Anya, iti pigsa, iti nakon tayo nga dumawat iti bendisyon, nga hantay magayang anak. Kasla ata iti parabola, iti maysa nga tao. Diba? Napigsa tinakon tayo nga dumawat, iti naganak tayo. Amen? O babain tayo. Padasin madumawat iti tao nga hamuam mo. Ngahan na kamot am-am mo. At dabay iti karbengam, una awan ti karbengam, tahan na ka nga anak. Amen. So bilang may isang anak iti Diyos, adda iti karbengan tayo nga dumawat. The right to be blessed. So kailangan tayong exercise ajay. Kung na nagkaroon iti liberty dyan, up to this time, hangkapay nga naragsak, gamin hangkapay nga dumawdawat. We are commanded to us. Ngam kita umat, kaadya daw dawatan, ket no, iti pagayatan na. Kasanungay mo, no adya daw dawatan, isugayan ti bang tempi kanyam. So adu, maglang, no ada iti kararag tayo, ngahaan nga luminya iti pagayatan na. Amo tayo ngahaan nga iti ata iti Diyos, gamin amuna. Ti kinaimbag, ti mampaimbag kanya tayo. Amo iti Diyos, iti mangterdi kanya tayo. Kaya sometimes, and no is God's protection. Hangam amin, sukataan tayo kanayon kakapsat. Ngahan nga, bukod tayo, nga karbingan, iti masurot. Iti masurot kumakapsat, ket iti pagayatan iti Diyos. No maminsan kami, we are blinded by our own will. We become blind. Gamin, sa balik ter arpatan tayo. Kaya, iti may sa Kristyano, nga kayat na, nga magnay, iti kinabudno, kanayon, nga i-check, iti desire, kanayon nga i-check, iti, ajay, anya ba iti linya nga, pagpagnaam, ayan na iti goal mo. So, na pigsa, iti awis, iti lubong, yung kailangan tayo garud nga agtalinaan, iti kinabudno. Iti lubong, mabalin niya iawis na iti amin. Mabalin man na pagmayatam. Okay. Ngam, alwadan tayo kakabasat. Tahaan tayo nga pabayaan. Okay. Iti pamati tayo. Hallelujah. Kunana. Iti Colossians chapter 1, 15 and 17. Look atong tayo kakabasat.
Amin. Ket naggapo iti Dios. Okay? Even powers, authorities. Okay? Colossians chapter 1, 15 hanggang 17. Kuna na ditoy, ni Kristo ti pudno aladawan ti saan ang makita a Dios. Isu inaunang anak, kayat na asawen katantanukan kadagiti amin nga paraswa. 16. Tabagaan ken kuana pinaraswa ti Dios dagiti amin nga aday jay langit ken ditoy daga. Dagiti makita ken saan nga makita. Agraman dagiti na espirituan apan nakabalin, trono, panagturay, kinatan-o ken bileg. Pinaraswa ti Dios ti entero a lubong, babaen ken kuana, ken maipaay, ken kuana. Hallelujah. So no bilang pa'y bigbigan tayo na iti Dios silang paraswa iti amin, then bilang may isa nga anak iti Dios, adda iti karbengan tayo kabsat na dumawat kanya. You need power to preach? Ask. Dumawat ka. You need the boldness to speak? Dumawat ka. You need the power to heal? To display the power of the name Jesus? Dumawat ka. You need the power to drive out demons? Magdawat lang kabsat. And even the need na kailangan tayo tapos nagpatuloy tayo ng ministeryo, dumawat tayo ng kabsat. Hallelujah. Hantay nagdawat, ini sa bali nga tao. Di pagdawatan tayo kung muna kumakabsat. At idiyos tayo ng kaya ng itente amin. Hallelujah. Amoy batik paiso nga nagasa. Mabirukan tayo with Beatitudes. Mateo chapter 5. Kuna na ito, anya iti na pudno nga nagasa. Tila dumagamin, kaya amuda, naggasat ka man. Okay? Kanayan ti amuda nga nagasat, kat aji ngay, mayat, iti parang bibiyag malaon. Ngayon kitaan tayo, anya ti susuro. Hindi nagsermon ito ni Jesus. Kuna na, the verse 3, insuro na ida. 3, nagasat, dagiti mang bigbig, anapanglaw iti imatang iti Dios, takukwada iti pagarian ti langit. Okay. Poor in the kingdom of God. Poor in the sight of God. Kaya ibig sabihin, kailangan tayo suna. Okay. Poor in the spirit. Diba gano'n kami nga poor in the spirit, hanga agay talaga kurapay ka, hanga talaga marparigat ka. Ngam agay ibig sabihin na, adangay, ajay ngay, being poor in the spirit is being humble enough, nga amo mga adda iti, kailangan iti Diyos. Gamin, namaminsan gamin, iti kinabatnang, iti nakit kinapangas. Nungaan nga babantayan. So, dagi dya at tarigagay nga bumaknang, bantayan tayo, iti panunod tayo. Okay? Butog no bumaknang na. Ipakita kinikastoy na lang lais-lais kanya. That intention. We are free. Kailangan tayo talaga bumaknang. Why? Kasi ano tayo nagpatakdari ti kwa, bukod tayo na church. Diba? No, agdali na tayo na nakurapay. Amen? Bumaknang. Kailangan bumaknang talaga. Amen? Amen. Ano sa magkayat? Okay. Ano kaya agbaling nga dikon? Ano kaya agbaling nga dikon? Pabaknangin kita kaya di Diyos. Tap, tumausar iti korak tayo. Para kanya, ajay. So, madali tayo kaya ko na tagbali nga dikon eh. Ngayon, nagpastor ka mo. Asla iti pangita, iti tao sa awanan ka. Yung actually, at iti karbe nga iti amin. You have the right to ask. Because you are serving the God. The God Almighty. Iti pagsarsarbihan kay Diyos nga nagbiag, Diyos nga nagkapuan iti amin, anya lakit din, taimutan na kahit Diyos mo. Nagpudno ka nga sarsarbihan niya na. Ngayon minsan, God is really testing us. Iti kaawanan tayo, mapadayawan tayo ba iti Diyos? In nothingness, can we still praise God? Can we still worship Him? So, matesting tayo dyan.
tuno adumat, iti ginaado iti alikaman tayo, ado ko karta tayo. Can we be faithful? So makita tayo garod. Tibang panangtad tayo iti tithes and offering, ijay pa lang. Nubasit iti kwartam tatang. Tas hamo maitin iti umno iti Dios. Anya iti karpingaw nga tumawat itakdakkel. Amen ba? Kaya be faithful in little things. Kat iti Dios makita na you are faithful in little things, then mapagkatiwalaan na ka. Didagdakkel pa. Okay. Hallelujah. Anya pa, tinagasat. Ito verse 4, nagasat dagiti agladingit, taliwliwaan to, ida iti Diyos. Ani ko na nantoy nga, naladingit kami, agladingit iti puso tayo, para kay dagiti tagtao nga, handa kahit nga umawat iti Diyos. Kasi nabasa tayo, ko na di John chapter 3, verse 36, nga sino man haan nga umawat kini Jesus, papanan na? Diba? Dagat-dagata nga po lake of fire. Haji lang talaga. Kahit naladingan hajay. Kuna na 86, ay 5, nagasa dagiti napakumbaba. Tama itad to kadakwada iti daga. Oh. Nagasa dagiti nasgel, itaragagay da amang tumpal iti pagayran iti Diyos. Tama nagtanto. Nagasa dagiti manang maasi takaasyan to ita iti Diyos. Nagasat dagiti nadalus iti panagpuspuso da tamakita danto iti Diyos. Nagasat dagiti mamagkapya tam managanan danto nga anak iti Diyos. Nagasat dagiti maidadanes gapu iti panagtungpal da iti pagayatan iti Diyos takukwada iti pagarian iti langit. Nagasat kayo nung mapababainan kayo maidadanes ken maipagpadakes na kayo gapu kanya. Agrag o kayo, kaya agragsak kayo. Agsipot at akkel, itag gunggunayo sa dilangit. Takastoy, iti parang kitadanes, nagiti tao, katigiti profeta, ngayon muna, ngam na kayo. Hallelujah. So nga, kailangan tayo nga patuloy nga maawatan, tinagasat. Tinagasat, ket ajin ang daan, ito umno nga pamati bilang anak iti Diyos. Hallelujah. Agsublito iti main text tayo, kuna na 3 John, chapter 1, 2 to 3. Okay? Bago tayo aglipas, kuna na to 3 John, verse 2, kuna na to patgad agayam, ikarkararag ko anasaya at latakuma ti kasasaad mo. Sapay kumatan na salun at ka, akas iti amo, ana espirituan apanagbiag mo. Okay. Hallelujah. Ti proseso iti bendisyon. Umuna, dapat nga mabendisyonan iti kararwa tayo. Sumaruno, okay, nung mabendisyonan ti kararwa tayo, sumaruno iti naimpisikalan nga biyag tayo. Okay. Kat sumaruno, iti, okay, environment. Okay. Nung kararwa tayo kat mabendisyonan, then, ibig sabihin, our spirit is blessed, and then, of course, maranasan magtipisikal, ito umno nga bendisyon. Hallelujah. Okay. Siguro kita antay kakabsat. Nga, kailangan nga malawlawan tayo. Nga iti bendisyon nga umno, kat agapo iti Diyos. Number 1, awatan tayo ni Jesus bilang Diyos tayo. Of course, when we receive Jesus as our Lord and Savior, then our soul is blessed. If our soul is blessed, then we will experience healing in our body. So, kailangan nga mapakawan tayo, iti basol tayo. Bago tayo nga ma-rate na, iti
iti blessing, iti healing for our physical body. Okay. Kung na nagaroon, ibig sabihin, no, nasaksakitan tayo iti na yung pisikalan, i-check tayo, no, adaba iti nagpasulan tayo. Then we must invoke our right bilang anak iti Diyos. So kataan tayo, one way nga makita tayo, that there is a spiritual attack in us if our physical body katanda saksakitan na. Kataan tayo maroon out, iti, nagkapuan na. If it is caused by our disobedience, repent kapsa. If it is caused, naging spiritual enemies tayo, then we have the right to command in the name of Jesus. Ganto agpaiso nga mabendisyonan iti bagi tayo, iti physical body tayo, then makita mat iti tao karuba tayo in our workplace, in our school, makita na nga sika kahit na bendisyonan. Agpaiso, di ba? Makita na itiranyang the glory of Jesus in you. Adya ang ambo. Nagbayag na ikagkararan, nagdinslister. Nagbayag. Nga may diadnada ni ti pangmati. Ijay lang nga nariknana. Kanayon ka no, kurang lang iti point 1. You see that? True blessing is from God only. We don't believe in luck. It is swerte. Hana aja iti pagmati tayo kakapsat. That's why when we pray, hindi tayo nagpapansimbag, hindi tayo sumusuntok, iti angin, awan. Dapat bullseye, kasla dart, sentro iti tingan talaga. Kasi dyan nagkararag tayo kakapsat. So nga, ato iti naglipasan iti preaching. Kato kaya ito pa nga makangag, iti sarita iti kinapudno, at patuloy lang ang tingin kay kakapsat. Kasi adupay, iti maiburay. Ngayon para ito nga daw, ato iti sao iti Diyos. As a child of God, bilang may isang anak iti Diyos, at da iti karubanan tayo mga bendisyonan. Ngam, tap magpatuloy iti bendisyonan nga, gaputa na rin naman iti bendisyon nagsarding ka dyan. Haan, agpatuloy ka. Tapno ka mayon, inaldaw, nga mariknam. Okay, may experience mo, iti blessing nagkabukan niya na. Hallelujah. So nga, agkararagtay ka kapsat, pagyamanan tayo di Diyos, gamit kas lajay kat tatay. Kuna na di Exodus, for the obedient ones, blessing will flow up to 1,000 of generation. Adya di kan tatay. To be blessed up to 1,000 of generation. Agrugi, kanyang nagpaypayso nga at dapang mati na blessing is sure to your next generation. Hallelujah. So pagyamanan tayo ni Diyos, let us call the name Jesus and pray. Jesus, Jesus, Jesus. Amaming sa dilangit nga nagkabuan iti amin nga bendisyon. Amin nga parabor kay kinagasat kay kanyang Ama, datoy kami, O Diyos, parigan. At patuloy at iti pamati na nga si kalay, O Diyos, iti awagan mi. Nga itinagan mo, nga inawat mi, kit biyag, kitapnuan iti bendisyon. Ama, tulungan iti maysa kan maysa. Nga talinaan iti kinapod mo. Tulungan na kami ka, tulungan na kami. Ang patuloy parigan, ngayatan mi iti kinapod mo. To continue to listen to your voice, ang dingig iti saritam. Patsin mi iti saritam, and we will obey. Father God, patuloy nga agtungpal iti saritam. Ang mabendisyonan, O Diyos, iti adipin mo nga ususarang para iti Lucanong Mission Service. Kanayon, O Diyos, Ama, Father God, paraburan na. Iti inspirasyon, iti sereb, iti anointing na agkapukan niya. Agkapukan niyam laan. Tano agsarita ng O Diyos Ama, hanggang nga iburay, iti pagayatak, nudiket O Diyos, iti sarita mga naknuan, iti biyag, isulay mo Diyos Ama panagan, iti maiburay, iti adipen mo. Ket bendisyon amen. Amin O Diyos Ama, nga tingdingig, nga iti pamati na iti sarita. Ama, O Diyos, I pray for them to experience your word. Father God,
Let your name be upholded in this church. Ato'y idawat mi, itinagan nga kakatuan, itinagan nga nagapuan iti amin nga bendisyon, itinagan nga Jesus. Amen.